Ravana, a devotee par excellence, blinded by his sense of personal power, among his attributes of devotion, scholarship, and immense capabilities, all overshadowed by his lust, possessiveness, greed, and invincibility, moves towards Kailash, not just to honor and worship Shiva, but to take Kailash to Lanka.
स्वतः स एष कैलास उपान्तसर्पिणः करोत्य कालस्तमयं विवस्वतः मरि नि स नि द म प मरि नि स नि स नि द प म प मरि मरि स नि स मरि नि स नि द म प मरि नि स रे नि रि स नि द म द प म प रि म रि मरि स नि रि रि म म प प नि नि स रे नि रि स नि द म द प म प रि म रि मरि स नि रि रि म म प प नि नि मरि मरि स नि मरि स नि द रि स नि द प रि म प नि स मरि मरि स नि मरि स नि द रि स नि द प रि म प नि स नानारत्नज्योतिषां सन्निपातैश्चन् नैशवन्तः सानुवप्रातरेषु नानारत्नज्योतिषां सन्निपातैश्चन् नैशवन्तः सानुवप्रातरेषु शङ्काममुष्मिन्नवान् वान् मातरिष्वान् निहल्ति बदां भित्तिशङ्काममुष्मिन्नवान् वान् मातरिष्वान् निहल्ति रम्या नवद्युति रपैति नशाद्वलेभ्यः शामि भवन्त्यनुदिनं नलिनी वनानि रम्या नवद्युति रपैति नशाद्वलेभ्यः शामि भवन्त्यनुदिनं नलिनी वनानि अस्मिन् विचित्रकुसुमास्तबकाचिन्ताना शाखाभृतां परिणमन्ति न पल्लवानि Ravana, a man of great strength and invincibility, in his efforts to lift Kailash, has his hands trapped under the weight of Kailash and Shiva's will. The great devotee in him bursts forth in poetry, in adulation of Shiva. Shiva, seeing a great being foiled by his own fallacies, grants him an Atmalinga.
कदचिदं कदचिदान्तकचिदं तमान्तकचिदं भजे வரவேண்டும் ஐயனே வரவேண்டும் லங்காபுரியை உன் வாசஸ்தலமாக வரவேண்டும் ஐயனே Impish Ganapati sees the enormous empowerment the Atmalinga will bestow upon Ravana, places the linga upon the ground where to this day remains sunk. Shiva